जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, एक अंडा डालेंगे। तो चलिए हम सबको अच्छे से मिक्स करते हैं। थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप डाल सकते हैं। चलो हम अच्छे से ये अब अच्छे से मिक्स हो गया है। चलो हम इसको फ्राई करते हैं।
ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए और कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।